ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, मोर ही यूट्यूब रे थिबा समस्त कृष्ण भक्त और भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानकु मोर अंतरर राधे राधे। कृष्णांक कृपारू समस्ते भलरे थिबे बोली मोर आशा और विश्वास। आज आमे श्रीमद् भगवत गीतार तृतीय अध्यायर श्लोक 27-28 शुणिबा। ता पूर्वरु उपक्रमणिकार किछि कथा शुणिबा। जो माने सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करि दियंतु। वीडियोटी को स्किप न करी लास्ट जाए देखंतु आउ कमेंट रे निजर मतामत लिखंतु। उपक्रमणिका। मृत्यु समय रे भगवान को स्मरण करिबा आंभ मानक पक्षरे संभवपर होई परिबो। एही एकमात्र पंथा भगवान दर्शाइछंती एवं ताहा फल जे निश्चित भावे प्राप्त हेबो एहा से घोषणा करी कहिछंती। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनस्पर जुध्यश्च मर्जर्पित मनो बुद्धिमाम् एवैषस्य संशयः। तेणु हे अर्जुन, तुमे सर्वदा मोते चिंता करिबा उचित एवं तत्संगे संगे तुमर कर्तव्य रे रत रहिबा उचित, अर्थात युद्ध करिबा उचित। तुमर मन और कार्य सर्वदा मोठारे स्थिर करी एवं सर्वदा मो पाई व्यस्त रहिले तुमे निश्चय मोते पाइब, एथिरे कौनसी संदेह नहीं। से ए उपदेश अर्जुन को केबे हेले देई नाहंती जे से केवल तांको स्मरण करिवे एवं किछि धंदा करिवे नाही। ना भगवान केबे हेले किछि अवास्तव कथा कहंती नाही। ए भौतिक जगत रे व्यक्ति को शरीर रक्षा करिबा निमित्त निश्चय कार्य करिबा को हेबो। राधे राधे दोस्तों, एबे आमे श्रीमद् भागवत गीतार तृतीय अध्यायर श्लोक 27 शुणिबा। श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्माहत्मेति मन्यते। एहार अनुवाद। भूत प्रकृतिर त्रिगुणर अधीन होई विभ्रांत जीवात्मा निजको कर्ता बोली भावे, किंतु वास्तवरे कर्मगुड़िक प्रकृति द्वारा ही करा जाउछि। एहार भावार्थ। दुईटी लोक, जणे कृष्ण चेतनारे अछि आउ जणे भौतिक चेतनारे अछि। सेमाने समस्ते कर्मरत। बाहर को जना जाए दुई जण जाक एक स्तर रे काम करुछंती, किंतु दुहिंकर चेतना स्तर मध्यरे विराट व्यवधान रहिछि। जेउ लोक भौतिक चेतनारे अछि से मिथ्या अहंकार बशवर्ती होई भाबुछि जे से हेउछि कर्ता। से एकथा जाने नाही जे ए शरीर भूत प्रकृति जात। भूत प्रकृति भगवान का निर्देश रे कार्य करे। भौतिक चेतना रे थिबा व्यक्तिर ए ज्ञान नाही जे से संपूर्ण रूपे कृष्णक नियंत्रणाधीन रे अछि। जेउ व्यक्ति मिथ्याहंकार रे बशवर्ती से भाबे जे से सबु करुछि एवं सेथिपाई से बहादुरी मध्य नेउछि। एहा हेउछि तार अज्ञानतार लक्षण। से एकथा जानि नाही जे परम पुरुष भगवान का निर्देश रे भूत प्रकृति तार स्थूल और सूक्ष्म शरीर तैयारी करुछि एवं सेथि जोगु तार समस्त शारीरिक और मानसिक कर्म कृष्ण चेतना रे कृष्ण सेवारे पर्यवेसित हेबा उचित। अज्ञ व्यक्ति ए कथा भूली जाइछि। परम पुरुष भगवान हेउछंती ऋषिकेश, अर्थात
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଜନ୍ମ ଧରି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲଗାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରରେ ତାକୁ ଭ୍ରମିତ କରାଉଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ତାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ, ଏବେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 28 ଶୁଣିବା। ଶ୍ଲୋକ 28। ତତ୍ତ୍ୱବିଭୁ ମହାବାହୋ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗୋ ଗୁଣାଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତି ମତ୍ୱା ନ ସଜତେ। ଏହାର ଅନୁବାଦ, ହେ ମହାବାହୁ, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ସକାମ କର୍ମ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ କର୍ମ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କରଣୀୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ କି ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାହା ସେ ଭଲ ରକମ ଜାଣିଛି। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ଏବଂ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହା ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି। ସେ ଏହା ଜାଣିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ତାର ଅବସ୍ଥାନ। ଅତଏବ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ବା ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରେ ବା କୃଷ୍ଣ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ ଭୌତିକ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୌତିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଏକଥା ଜାଣେ ଯେ ତାର ଏ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଟେ। ଫଳତଃ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ଭାବେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ତିନୋଟି ପ୍ରତୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଓ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଯାହାର ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ପୁନଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥାଏ। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ, ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 29 ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।